प्राची। आई एम मुस्कान और आज हम देखने वाले हैं कौन थे आयतुल्ला सैयद अली खमीनी और उनकी हिस्ट्री भी क्या थी। हमने यार उनके काफ़ी इमोशनल वीडियोस पहले देखे हुए हैं कि यार वो कितने अच्छे इंसान हैं और वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो इस्लाम पसंद भी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है हम उनकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बिल्कुल यार, मतलब जो हमने उनके पहले के टिकटॉक्स देखी है उससे हमें ये भी बहुत अच्छे से समझ आया कि यार वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छे इंसान थे। अब जैसे जो वॉर चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही है, तो हर चीज़ का होता है ना कि दो पहलू होते हैं। जैसे सिक्के के भी दो साइड्स होते हैं, वैसे इंसान की भी दो साइड्स होती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी ये जो एक अच्छी साइड भी है जो हमें देखने को मिल रही है। तो चलो देखेंगे अब इनकी हिस्ट्री के बारे में। तो आप भी देखो और हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाज़रीन ग्रामी, सैयद अली खामनेई मौजूदा दौर में मुस्लिम दुनिया के मशहूर तरीन और इंतहाई ताकतवर रहनुमा माने जाते हैं। वो ईरान के दूसरे और मौजूदा आला तरीन रहनुमा हैं। आमतौर पर आप मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों के जरिए इनके बारे में बहुत कुछ सुनते और जानते रहे होंगे, लेकिन इनकी जिंदगी और ख़ास तौर पर इनके ख़ानदान से जुड़ी कुछ बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन बातें ऐसी हैं जिन पर शायद अब तक आपकी नज़र ना गई हो। मिसाल के तौर पर सबसे पहली और अहम बात यह है कि सैयद अली खामनेई के शजरे नस्ब आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। खुद खामनेई खानदान और ईरानी हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात के दावों के मुताबिक सैयद अली खामनेई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं। 2020 में लबनान के एक टेलीविजन की जानिब से नशर की जाने वाली एक दस्तावेजी फिल्म में बाकायदा इनकी नस्ल का नंबर भी बताया गया था, जिसके मुताबिक सैयद अली खामनेई नबी अलैहिस्सलाम के 38वीं पुश्त से ताल्लुक रखते हैं। अब ये शजरा कैसे पता चलता है, इस पर तफसीली बात करेंगे, मगर इससे पहले इनके खानदान का एक और पहलू जानना भी जरूरी है। दोस्तों, स्क्रीन पर यह खबरों में नजर आने वाली सैयद अली खामनेई की एक सगी बहन है जिनका नाम बदरी खामनेई है। आपको जानकर हैरत होगी कि वो आज ईरान के अंदर अपने ही भाई की सबसे बड़ी मुखालफिन में शुमार होती हैं। इन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार मुसलसल सैयद अली खामनेई की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। बल्कि इनसे भी ज्यादा इनके शौहर यानी खामनेई के बहनोई इस हुकूमत की सख्त मुखालफत किया करते थे। आज इन दोनों की बेटी यानी सैयद अली खामनेई की सगी भांजी का रवैया भी बिल्कुल अपने वालिदैन जैसा है। इसी खानदानी मुखालफत की वजह से इन लोगों के खिलाफ वक्तन फवक्तन न सिर्फ सख्त कार्रवाइयां की गईं, बल्कि इन्हें कैद खाने तक की हवा खानी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये खानदानी इख्तिलाफात किस नहज पर पहुंचे, इस पर आगे चलकर तफसील से रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, अब अगर हम ईरानी रहनुमा सैयद अली खामनेई के शजरे को शुरू से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये बुनियादी बात जान लेना जरूरी है कि आज के दौर में आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलादें इस दुनिया में पाई जाती हैं वो सारी की सारी इनकी एक बेटी के जरिए से हैं, ना कि इनके किसी बेटे के जरिए से। नबी अलैहिस्सलाम का पूरा शजरा और नस्ल इनकी प्यारी बेटी हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा के जरिए चलती है और तारीखी तौर पर इन्हीं की औलादों को सैयद कहा जाता है। हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा का निकाह मुसलमानों के खलीफा और इमाम हजरत अली से हुआ था। इन दोनों की 5 औलादें थीं, जिनमें 3 बेटे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत मोहसिन, जबकि 2 बेटियां हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कलसूम शामिल थीं। दोस्तों, इन 5 औलादों में से जो 2 सबसे अहम हस्तियां साबित हुई वो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन थे, क्योंकि इन्हीं के जरिए हजरत अली और हजरत फातिमा का शजरा मजीद आगे बढ़ा। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि खुद आखिरी पैगंबर का शजरा इन्हीं दोनों भाइयों के जरिए चलता है। इसीलिए दुनिया में जितने भी लोग अपना ताल्लुक हजरत इमाम हसन की नस्ल से जोड़ते हैं उन्हें हसनी सैयद कहा जाता है, जबकि जो लोग अपना शजरा हजरत इमाम हुसैन से जोड़ते हैं उन्हें हुसैनी सैयद पुकारा जाता है। ये एक इंतहाई दर्दनाक हकीकत है कि नबी अलैहिस्सलाम के इन दोनों ही नवासों को शहीद किया गया था। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया और हजरत इमाम हुसैन को उनके 72 साथियों के हमरा मैदान करबला में जिस तरह शहीद किया गया वो तारीख का एक ऐसा बाब है जिसकी तफसीलात बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वैसे तो हजरत इमाम हसन की बेशुमार औलादें थीं जिनके जरिए इनका शजरा और इनकी नस्ल खूब फली फूली, मगर आज हम सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के शजरे पर बात करेंगे। इसकी वजह यह है कि सैयद अली खामनेई का खानदान अपना शजरे नस्ब हजरत इमाम हसन से नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन से जोड़ता है। जैसा कि तारीख बताती है, करबला के मैदान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद हजरत इमाम हुसैन की सिर्फ एक ही नरीना औलाद बच सकी थी, जिनका नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन था।
باقی اولادوں کی طرح وہ بھی کربلا کے واقعے کے وقت وہاں موجود تو تھے، مگر شدید بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ یہ شاید قدرت کا ایک خاص فیصلہ تھا، کیونکہ اللہ کو اس پوری نسل کو صرف اور صرف انہی کے ذریعے آگے بڑھانا تھا۔ ناظرین، جب امام زین العابدین کی اولادوں پر نظر ڈالی جائے تو ان کے ایک بیٹے زید شہید تھے، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنے دور میں بنو امیہ کے ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کی جرت کی تھی۔ اس دور میں بنو امیہ حد سے زیادہ طاقتور ہو چکے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی اس تحریک کو نہ صرف سختی سے کچل دیا، بلکہ زید شہید کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ یہاں ایک اور عام بات ہے جو جاننا بے حد ضروری ہے، وہ یہ کہ آج کے دور میں یمن کے علاقے میں رہنے والے جن زیدی شیعہ لوگوں کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، اور بالخصوص ان کے مسلح گروہ حوثی کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں، وہ زیدی شیعہ کہیں اور سے نہیں بلکہ یہیں سے نکلے ہیں۔ اس دور میں ہوا یہ تھا کہ حضرت امام زین العابدین کی وفات کے بعد امامت کو لے کر اختلاف پیدا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کے بیٹے زید شہید کو اگلا امام مان لیا تھا، اور وہی لوگ آگے چل کر زیدی شیعہ کہلائے، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے حضرت امام زین العابدین کے ایک دوسرے بیٹے محمد الباقر کو اگلا امام تسلیم کیا، اور انہی لوگوں کو آج کے دور میں اثنا عشری یا 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج عراق، ایران، ہندوستان اور پاکستان جیسے علاقوں میں اکثریت میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک خامنئی خاندان کا تعلق ہے تو ان کا شجرہ ان تمام سے الگ ہٹ کر امام زین العابدین کے ایک چھوٹے بیٹے سے چلتا ہے، جن کا نام حسین الاصغر تھا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق حسین الاصغر کے تقریباً 5 بیٹے تھے۔ ان 5 میں سے جس خاص بیٹے سے آج خامنئی خاندان اپنا شجرہ جوڑتا ہے، اس کا نام حسن الافطس تھا۔ ان کے نام میں موجود لفظ افطس کی بھی ایک خاص تاریخ ہے۔ جب بنو عباس نے بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ کیا تو یہ خاندان مشرق وسطیٰ کا علاقہ چھوڑ کر اندلس یعنی اس علاقے میں جا کر آباد ہو گیا جہاں آج اسپین موجود ہے۔ یہ خاندان ایک طویل عرصے تک اس علاقے میں قائم افطسی سلطنت کے زیر سایہ رہا۔ اسی وجہ سے صرف انہی کو نہیں بلکہ اس دور میں اس علاقے میں رہنے والے تمام سیدوں کو اس جگہ کی مناسبت سے افطسی سید کہا جانے لگا۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ دور بھی آ گیا جب اسپین کے علاقے سے مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جب وہاں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مقامی مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جانے لگا تو انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ تو اس وقت کے عثمانی سلطان نے اسپین کے مسلمانوں اور یہودیوں کو پناہ دینا شروع کی۔ اس دور میں عثمانی سلطنت میں پناہ لینے والے اسپین کے بے شمار مسلم خاندانوں میں سے ایک خاندان دراصل حسن الافطس کا بھی تھا۔ یہ لوگ پہلے عثمانیوں کے زیر تسلط علاقے نجف میں آ کر آباد ہوئے اور بعد میں پھر پڑوس میں موجود ایک دوسری شیعہ سلطنت یعنی صفوی سلطنت کے ایک علاقے میں جا کر بس گئے جسے خامنہ کہا جاتا تھا۔ اسی علاقے کی نسبت سے اس خاندان کے لوگوں کو خامنئی کہا جانے لگا۔ دوستو، اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور یہ وقت پھر صدیوں میں بدل گیا۔ سید جواد کا جنم ہوا جو دراصل سید علی خامنئی کے والد تھے۔ سید علی خامنئی کے والد بھی بالکل اپنے دادا کی طرح ایک عالم دین تھے اور ساتھ ہی ایک مسجد کے امام بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشہد شہر میں ہی گزارا اور وفات کے بعد انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ دوستو، سید علی خامنئی کے والد نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جبکہ دوسری بیوی جن کا نام خدیجہ تھا ان سے 5 اولادیں پیدا ہوئیں۔ ان 5 میں سے 1 بیٹی اور 4 بیٹے تھے۔ انہی 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام علی خامنئی تھا جن کی پیدائش 1939 میں اسی مشہد شہر کے اندر ہوئی جہاں ان کے والد مقیم تھے۔ سید علی خامنئی نے اپنی بنیادی تعلیم مشہد اور نجف جیسے علاقوں سے حاصل کی اور بعد میں قم کے علاقے میں رہنے لگے۔ وہیں پر ان کا رابطہ روح اللہ خمینی سے ہوا جنہوں نے 1989 کے انقلاب کی قیادت کی تھی اور جنہیں موجودہ ایران کا بانی مانا جاتا ہے۔ چونکہ علی خامنئی ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اس انقلاب میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے روح اللہ خمینی کی وفات کے بعد انہیں ایران کا دوسرا اعلیٰ رہنما چن لیا گیا اور تب سے لے کر اب تک یعنی گزشتہ 36-37 سال سے وہ مسلسل اسی منصب پر براجمان ہیں۔ رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند۔ ویڈیو دیکھنے کے
के बाद है ना यार काफ़ी कन्फ्यूजन्स जो थे हमारे वो काफ़ी सॉल्व हुए हैं, क्योंकि मेरी भी काफ़ी फ्रेंड्स होती थी और मुझे ना ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि किन लोगों की सरनेम हुसैन होती है, कुछ लोगों की अली होती है, फिर कुछ की सैयद होती है। और मैंने तो शायद ये सुना है कि सैयद शायद सबसे ऐसे काइंड ऑफ अच्छी सरनेम मानी जाती है, दूसरी सरनेम्स भी अच्छी होती है पर सैयद को थोड़ा बेटर माना जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी चीज़ें पता लगी और ये भी चीज़ इतनी शॉकिंग मुझे लगी कि यार इतने सालों से सेम ये सुप्रीम लीडर है, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो एंकर थे, वो न्यूज़ रिपोर्टर थे, वो क्यों इतना रो रहे थे। वही यार, मतलब इतने सालों से ये लीडर हैं और इतना प्यार लोगों का इनके टुवर्ड्स है और लोग भी इन्हें उतना ही प्यार देते हैं। प्लस यार इस वीडियो में जो इनकी इतनी पुरानी हिस्ट्री समझाई गई है, अगर ये हम वीडियो नहीं देखते तो हमें भी उतना शायद समझ नहीं आते ये सब चीज़ें। पर मतलब कितने रिस्पेक्टेड खानदान से हैं, कितने बड़े खानदान से इनका सारा ताल्लुक है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ये दिखाया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।